Ikan ini termasuk dalam keluarga Anacheridae, memiliki deretan gigi taring di depan dan gigi gerahak yang kuat di bagian belakang tenggorokan untuk menghancurkan cangkang keras seperti molluska dan crustacea. Kulitnya licin tanpa sisik yang jelas, biasanya berwarna biru keabu-abuan atau coklat zaitun dengan garis-garis gelap melintang di sepanjang tubuhnya. Adaptasi dingin, dia menghasilkan protein anti beku alami dalam darahnya agar dapat bertahan hidup di suhu air yang mendekati titik beku. Habitat dan distribusi ikan Anarcticus lupus yang mana lokasinya itu tersebar di wilayah samudra Atlantik Utara, mulai dari pantai Islandia, Norwegia hingga pantai timur Amerika Serikat. Kedalamannya itu biasanya ditemukan di dasar laut pada kedalaman 75 hingga 450 meter. Dia tuh menyukai lingkungan dasar laut yang berbatu atau berkerikil untuk tempat berlindung dan bersih. Selanjutnya tuh ada ekologi dan reproduksi. Peran ekosistem predator penting bagi populasi hiu babi dan kepiting. Menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang, dingin, dan petang lamun. Reproduksi unik berbeda dengan banyak ikan laut lainnya. Anarcticus lupus melakukan pembuahan internal. Pejantan bertugas menjaga telur-telur yang diletakkan di dasar laut hingga menetas. Pertumbuhan lambat, ikan ini memiliki masa hidup yang panjang, tetapi tumbuh dengan lambat, dengan membuatnya rentan terhadap eksploitasi berlebihan. Baik, selanjutnya saya akan membacakan mengenai nilai ekonomis dan manfaat dari Anarcticus lupus. Yang pertama ada kualitas daging. Dalam dunia gastronomi, Anarcticus lupus sangat dihargai karena dagingnya yang putih, bersih, tekstur padat, dan rasa yang unik karena pola makannya yang mengonsumsi kerang serta kepiting. Selanjutnya dalam industri fashion, Anarcticus lupus kulitnya yang tebal dan tanpa sisik sering diolah menjadi fish litter atau kulit ikan berkualitas tinggi untuk produk kerajinan seperti dompet dan sepatu. Dalam inovasi medis, Anarcticus lupus proteinnya anti beku dalam darahnya terus diteliti untuk pengembangan teknologi pengawetan jaringan medis dan industri makanan juga. Kesimpulan dari materi-materi tadi, Anarcticus lupus bukan sekedar ikan dengan penampilan yang jahat, melainkan komponen vital dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut dan di Atlantik Utara. Meskipun memiliki potensi ekonomi yang tinggi dari segi kuliner maupun bioteknologi, pertumbuhan mereka yang lambat menuntut pola eksplorasi yang berlanjutan. Perlindungan terhadap habitat berbatu mereka menjadi kunci utama agar spesies unik ini tidak punah akibat aktivitas penangkapan ikan komersial. Anarcticus lupus merupakan ikan demersal yang hidup di perairan dingin dan memiliki gigi kuat untuk memakan organisme bercakang keras seperti kerang dan bulu babi. Spesies ini berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dasar laut. Namun populasinya dapat terancam oleh penangkapan yang berlebih dan perubahan lingkungan, sehingga diperlukan pengelolaan dan upaya konservasi yang baik. Питанием. Потому что все встречаемые нами рыбы были с набитыми животами. И пусть вас не вводит в заблуждение вальяжное поведение этих особей, в любой момент зубатка готова проявить свой агрессивный нрав, используя мощные челюсти и страшные зубы, способные дробить твердые панцири крабов и моллюсков. Прежде чем атаковать чужака, зубатка какое-то время предупреждает о своем недовольстве, нервно подергивая головой и раздувая жабры. Во время охоты на зубатку целиться лучше всего в голову, потому как, несмотря на кажущуюся легкость добычи, челюсти и зубы зубатки представляют серьезную опасность, особенно при неумелом или беспечном обращении с добытой рыбой. Ведь мощность челюстей такова, что крупная зубатка способна перекусить деревянную ручку весла. Что уж говорить про пальцы человека.
Меткий выстрел в голову способен, ну если не обездвижить рыбу, то во всяком случае зафиксировать голову с мощными зубами. Тогда трофей будет проще переместить на кукан. Вполне возможно, что зубатки в этих водах не бывает, когда у нее начинается смена зубов. Происходит это в самое холодное время года. У рыбы выпадают все старые зубы, а на их месте появляются новые, молодые. Во время смены зубов зубатки или совсем перестают питаться, или хватает только мягкую добычу. Примерно через 1,5 месяца основание зубов окостеневает, и зубатки переходят на свой излюбленный корм. После нескольких часов, проведенных в воде, Владимир Ельчинин взял солидного размера зубатку выстрелом в голову. Холодный северный климат